हामबायो media friends रखनो नरक साइड मानो जों 13 तारिख जानुवारी हांरायनि मेला थांमानि साल आदिनो सिनि त्रिपुरा खरबनै कलेजनि इफाइ कलेजनि फाइ दंफ्रु बुंनि मालखुं फाइ दंफ्रु बरनि मालखुं आसमसा हामियां थांमाबाय बुंनि मालखुं लामा वकजाखा ठीक आजरावनो चीफ मिनिस्टर बे बिन कनवे फाइका आजरावो ट्रैफिक पुलिस रो चिनी त्रिपुरा स्टूडेंट रो एक फाइनि फाइ तंमानी एंजेल रियांग ताई अभिजित देवबर्मा बरकनो ताई बुंनि मालखुंनो ख्लांगै बरकनि ट्रैफिक बवनो ख्लांखा ताई आ जागाव ख्लांगै गोबां मा कक हामिया सावै चिनी बिसिंगो नास्लेमु कक तुबुवै अभिजित बाई एंजेल न बरक बेलाइकेनो बुखा ताई प्राइवेट पार्ट्स आ जागाव बेलाइकेनो बुवै बरनो तुकु मान रखा आरो ताइबो साताय क्लायो जे बरक आरो जाति बाय जाति नांलाय थथक आम हाके कक सावैबो ताई नों त्रिपुरा नों ट्राइबल हनिबो बरक सामानि दंगो आबो बेलाइकेनो हामिया खायसे पुलिस प्रशासन निंगै ट्रैफिक रोगनि रेस्पॉन्सिबिलिटी तामो बरक कुनु जागा केबो ट्रैफिक रूल्स वायलेट खायके आंखाय बरक रोमि फाइन खलायै बा गाड़ी नंबर बायखे सै कोटो रहरे कोर्टनि नोटिस थाङै बरक आ प्रॉब्लम न सॉल्व खायो किंतु जों ओ जागा नुक जागा तामो चिनी आज ए स्टूडेंट्स खरब नैनो बरक रोमि क्लाङै जुखे बुखा बरक नि एकदम 3rd डिग्री टर्चर रखा जेटा आपो पंगै सामने और जों सानो मुसुमखा मसे आम हाइजरावो टीएसएफ नि एक्टिविस्ट थाङै सवैका ताई बरकबो एंजेल बाय अभिजित बरकबो FIR लॉज खायके रिटर्न कंप्लेंट रखा फेबा आ सालनि सिमी 13 तारिख नि सिमी 3 जरा आ FIR रजिस्टर खायजे गया आबुनि बागै जों सानानि मुसुमखो तामो रीजन जे FIR याचा गया बा रजिस्ट्रेशन खलाया तांनि जीडी एंट्री खलाया आबो जों साइमानानि मुसुमखो ताई किशोर बनिक ट्रैफिक पुलिस किशोर बनिक ताई बिनि जे तंनाय बरकनो गरा लॉ तैखायै बरकनो शास्ति रनांगतो ताई TSF डिमांड खायो जे किशोर बनिक ताई बिनि ताई बरकनो इमीडिएटली बरकनो चाकरिनि सेस खलाय रनानि हंतो जों अबनो सायो तिनि ओ जागा जदिनो खना सानदे 3टा दीपर खेगै 3टा नि बिसिंगो चिनी जे FIR खलायमनि आबनो रेजिस्टार खलाया हंखाय जों बाव नंनाय जों मानदेवो जों सारा त्रिपुरा स्ट्राइक खलायमनि जों बाव नंनाय आबनि परिबो जों नायनाय जदिन आम हाय शुद्ध अबो कायसा केस या चिनी बररंग साकावो अमाके एट्रोसिटी संगै दंमनि आबन बागै त्रिपुरा गवर्नमेंट नो बिप्लब देवनि गवर्नमेंट नो आं अबनो सानानि मुसंगो TSF नो त्रिपुरा रगनो पुलिस बाहिनी ट्रैफिक बाहिनी गुंडागिरी बायखे TSF नो सेस कायमांगला TSF दफन बागै सामुं थाङै थानाय त्रिपुरा रग दफन बागै सामुं थाङै थानाय आबन बागैनो सोंथिनि अ प्रेस मिट अबन बागैनो माखायो जे खना 3टा दीपर 3टा नि बिसिंगो चिनी केस नो FIR रजिस्टर खायाखाय जों सारा त्रिपुरा बन्द लागनाय सोमवार 17 तारिख आसाम संगे संगे राज्यवासी के धन्यवाद जानाय आज के আপনাদের মাধ্যমে আমরা প্রচার করতে যাই 13 তারিখ জানুয়ারি এঞ্জেল রিয়াং আর অভিজিৎ বর্মাকে যেভাবে ট্রাফিক পুলিশ হেনস্থ করে মারপিট করে এমনভাবে মাফিয়া রাজ পুলিশ প্রশাসন যেভাবে করছে এটাকে আমরা TSF
নিন্দা জানাই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা টিএসএফ আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা ডিমান্ড রাখছি, কালকে দুপুর 3টায় মধ্যে আমরা কিশোর ভূমিকে এগেন্সে কেস করেছিলাম। সে কেস ওখানে রেজিস্টার হয়নি। তো সঙ্গে সঙ্গে কালকে 3টার মধ্যে যাতে কিশোর ভূমিকে ত্রিপুরা পুলিশ যাতে কেস নেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে রিয়াংকে বিনা দোষী কারণে যে FIR করেছিল রিয়াং নামে, সে কেসগুলি কালকে 3টার মধ্যে যেন উইথড্র করা হোক। কিশোর ভূমিক সহকর্মী ওনারাকে যেন কালকে 3টার মধ্যে অ্যারেস্ট করে চাকরি থেকে ডিসমিস করা হোক। টিএসএফ এই ডিমান্ড রাখছি। না হলে আমাদের টিএসএফের ডিমান্ড সম্পূর্ণ পূর্ণ না হয় কালকে 3টার মধ্যে, তাহলে আমরা সোমবার দিনে সারা ত্রিপুরা আমরা বন্ধ ডাকছি, রোড ব্লক করছি। আমরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে হুঁশিয়ার দিতে চাই, ত্রিপুরাতে এই মাফিয়া রাজ চলবে না। ট্রাফিক মানে জনসাধারণকে সেবা করা, ভেহিকলগুলি ট্যাকেল দেওয়া, জনসাধারণকে হেল্প করা। ওনারা যেন পাবলিক ট্যাক্স থেকে যেন স্যালারি পায়, সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করার দরকার উচিত ছিল। এই চিন্তাভাবনা না করে এই ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসন মাফিয়া রাজ করছে। সেই জন্য আগামী দিনে টিএসএফ এই ছাত্র পড়ুয়ার উচিতের উপর যাতে কোনো রকম কোনো সময়ে এই সব না করতে পারে, টিএসএফ হুঁশিয়ার দিয়ে রাখছি। থ্যাংক ইউ। আমি বিশ্বকুমার দেববর্মা, টিএসএফ প্রেসিডেন্ট।